बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को खाना खिलाने से क्या मिलता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर मर्द और औरत ज़रूर देखें। जो औरतें घर में परिंदों को खाना नहीं डालती तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तमाम मखलूक़ात में इसको बरतरी और फजीलत से नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों की बैक वक्त कसमें खा कर फरमाया ताकि इंसान को अपनी बुलंदी और बरतरी का एहसास हो और साथ ही अपने मकाम व मनसब का इदराक भी हो। अल्लाह ताला ने सूरत तीन में फरमाया, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और इस मुबारक व पाकीज़ा शहर यानी शहर मक्का की कसम, हमने सचमुच इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में डाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ बेहतरीन सांचे में डालकर खूबसूरती नहीं बनाया बल्कि इंसान को इस कायनात का ताजदार बनाया और हर चीज़ को उसके लिए मुसख्खर बनाकर उसकी खिदमत में मसरूफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने अक्ल व दानिश, फ़हम व फ़रासत और शऊर व अदराक की वो बुलंदी दी कि इंसान ने समुंदर की गहराइयों और फ़ज़ा की बुलंदियों को फ़तह कर लिया। लेकिन इंसान को जिस कदर अजीम और ताकतवर बनाया वहीं उसको कदम कदम पर मोहताज और ज़रूरतमंद भी बनाया। उसे हर काम में एक दूसरे का मोहताज और दस नगर बनाया। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके वो अहल होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जितनी इंसान ताकत रखता है, इल्म रखता है और जितना वो ख़ुद को अहल समझता है उसको उतनी कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती है? इसकी वजह आपको आज की वीडियो में बताएंगे और इसका हल कैसे हो सकता है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं रोज़ काम पे जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज़ किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी न किसी को कुछ खिलाऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हारे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं होता? उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2 या 3 मरतबा खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? उसने कहा, या अली, एक अनाज के दाने की क्या औकात है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रूरी नहीं कि अपनी वुसअत से ज़्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो। अगर तुम सिर्फ़ एक अनाज का दाना अपने दिन की ग़िज़ा में से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चींटी को खिलाओ, तो इस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिस्क खिलाओगे तो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान से ज़ाहिर होता है कि इंसान जो शिकायत करता है कि मैं जिस काम का अहल हूँ, जिस कामयाबी का अहल हूँ, वो मुझे नहीं मिलती है, तो उसको हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की मदद कीजिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े पैमाने पर काम करें, हत्ता कि एक परिंदे को खाना खिलाकर उसको दाना दूंगा डाल कर भी अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। और आप जिस काम के अहल हैं, जिस कामयाबी के अहल हैं, अल्लाह आपको ज़रूर अता कर देगा। नाज़रीन, ये सच है कि इंसान को हर काम में अपने जैसे इंसानों की ज़रूरत पेश आती है। 2 रोटी, चंद गज कपड़े और सर छुपाने की जगह जो उसे मैसर आती है, उसमें ना जाने कितने ही लोगों की जद्दोजहद और कोशिश शामिल होती है। इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब में खिदमत खल्क़ को ख़ास अहमियत दी गई है। इस्लाम में खिदमत खल्क़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला की बंदगी और किसी इंसान की मदद को एक दर्जे में रखा गया है। इसलिए अगर कोई बीमारी की वजह से
روزہ نہ رکھ پائے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے کفارہ، ظہار کے کفارہ اور ایلا اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے: خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور اسلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین، اللہ کے نبی نے نہ صرف انسان کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا کہا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو آج ہی سے اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے، صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے، اور اس میں آپ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خدمت خلق اور انسانی کا بلند تصور دیا، اور صرف انسانوں کی ہی خدمت نہیں بلکہ پوری خلق اللہ یعنی اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اس میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے باہر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موزوں میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
ऐसी तरबियत फरमाई थी और इस तरबियत के सदक़े में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का खिदमत खल्क़ के शोबे में ऐसा मजाज बन गया था कि दुनिया की तारीख़ उसको कोई और मिसाल और नमूना पेश नहीं कर सकती थी। और फिर बाद के मुसलमानों में भी ये मिजाज बाकी रहा और उन्होंने इसके लिए अपनी कीमती से कीमती जायदाद को राह खुदा में वक्फ़ किया और यतीम खानों और अस्पतालों की तामीर की। नीज़ पानी के बेहतरीन इंतज़ामात किए, नहरें और कुएँ खुदवाए, दरख्त लगवाए, क्योंकि उनकी निगाह में ये हदीस मुस्तहज़िर थी कि अगर तुम्हारे लगाए हुए दरख्त या पौधे से परिंदा खा ले तो ये भी सदका है। तो हमें यहाँ पर नाज़रीन अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम अल्लाह की मखलूक की कितनी खिदमत करते हैं। तो नाज़रीन, हमने तो ये भी देखा है एक घर में फजूल खर्ची की जाती है जबकि साथ वाले घर में बच्चे भूखे सोते हैं। आज हम अगर नाकाम हैं अपने मकासद में, हमें अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल करने में नाकामी का सामना है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खिदमत खल्क़ को भूल चुके हैं, जिसका सबक अल्लाह के नबी ने हमें दिया है। आए आज से ऐद करते हैं कि ना सिर्फ हम खिदमत खल्क़ में इंसानों का ख्याल रखेंगे बल्कि चरिंद परिंद जानवरों का सब का ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बहुत कामयाब करेगा। आमीन सुम आमीन।